Okay, today we will continue chapter 10, Environmental Sustainability. Sebelum itu boleh dengar suara teacher kah? Respon dulu. Okay, so kita proceed ya. Okay, Environmental Sustainability, kelestarian alam sekitar. So the first subtopic 10.1, threats to the environment, ancaman kepada alam sekitar. So first kali kita kena tahu environmental sustainability dia punya definition. So this one means, okay, so kita sambung. Environmental sustainability means environmental condition that remain the same, okay, without any reductions of our natural resources. Di samping itu dia punya quality, our surrounding environment quality juga assured, maksudnya terjamin di situ. Okay, so environmental sustainability will affect the needs for future generation. So if the environmental sustainability is neglected, okay, dia akan mengganggu kita punya environment. Okay, so sekarang ini our human population has been increased. So this meet the demands. Ada konflik di antara demands of human beings dan juga the need to conserve the environment. So salah satu cara dia ialah untuk menggunakan strategi. Salah satu dia adalah recycle bin lah. Okay, recycle bin di mana kita boleh reduce itu usage of non-renewable sources lah. Contohnya di sini kita ada different color of bins, okay, blue, brown, and orange, dan juga dia punya different uses. Okay, so threats untuk kepada environment kita, okay, disebabkan oleh human activities. So di sini fotograf 10.1. Salah satu contoh dia apa di situ? Coba kamu tengok. Fotograf 10.1. Apa itu? Sharon, 1. Ya, terbakar. Maksudnya dia bakar hutan kan? Oke, pembakaran hutan. Kemudian ada lagi di situ water pollution. Apa lagi ada? Hadi. Apa lagi example issue environment? Hadi. Harwila. Okay, air pollution. Lepas tu kita ada apa ini? Deforestation di situ. Semua itu adalah aktiviti manusia. Okay, so seterusnya adalah climate change. Climate change and global warming. So climate change itu ialah the change in temperature, the change in rainfall distribution, the change in the winds juga. Okay, semua ini adalah disebabkan oleh greenhouse effect. Okay, fenomena greenhouse effect. So kamu kena tahu greenhouse effect. Selalunya kalau pasal greenhouse, okay, global warming, semua ini adalah suka keluar dalam esei ya, esei. Okay, so kita kena tengok dia punya step-step greenhouse. Okay, greenhouse firstly, tengok di sini. Sunlight enter the atmosphere of the earth. So some of the light dia reflect back into the space dalam bentuk infrared rays. Okay, so heat is released. So heat yang release is itu most of the energy absorbed by the greenhouse gases. So apa contoh greenhouse gases? 1, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, CFC, chlorofluorocarbon. Semua itu exist di atmosfer kita. So ini akan prevent the infrared ray from being reflected back to the space lah. Okay. So di sini sebenarnya apa yang berlaku itu adalah bagus supaya kita punya earth itu tidak terlampau sejuk. Okay? Supaya kita survive. Tetapi apa yang berlaku nowadays adalah the concentrations of the
greenhouse gases semakin meningkat di sekeliling kita. Bukan sahaja our CO2 yang kita release setiap hari bila kita bernafas, we will release CO2. Okay, itu normal lah. Tetapi human activities juga menyebabkan the concentrations of the greenhouse gases increase. So bila concentration dia semakin tinggi, what happen? Semakin banyak juga heat energy being trapped. Okay, the heat energy being trapped pun semakin tinggi. So apa penyebab kepada itu adalah the temperature will increase. So ini yang kita panggil sebagai greenhouse effect, kesan rumah hijau. So kesan rumah hijau itu akan membawa kepada pemanasan global ataupun global warming. Okay, so kalau kita tengok di sini greenhouse effect memang ada positive effect, ada negatif. So kalau positif, of course we need the sunlight to maintain the temperature of the earth, okay, preserve life forms. Tetapi dari segi negative effect dia, itu akan menyebabkan the temperature of the earth increase. So itu akan menyebabkan global warming. So bila pemanasan global berlaku, of course our sea level will increase due to the melting of ice. Okay, dan climate change juga, and then loss of flora and fauna, okay, and also food sources and the habitats. Okay, boleh kan? So ini yang kamu kena tahu, apa itu kesan rumah hijau. Selalu sebut greenhouse effect, tapi kena tahu dia punya step apa yang berlaku, proses dia. So this one, table 10.1, factors causing greenhouse effect and greenhouse gases involved. Sharon, nombor 1. Apa? Apa dia punya gas involved? Okay. Next one, siapa lagi? Madeline? Okay, gas. Okay. Adelaide, next one. Okay. Siapa lagi? Shasha, adakah Shasha? Shasha. Okay. Siapa lagi tiada di sini ni? Tinggal Alastair bahkan. Hadi? Si Hadi, last one. CFC. So cooling substances, okay, macam ya aircon and so on. So dalam fotograf 10.2 kita ada dua fenomena, satu El Nino, okay, kemarau, satu lagi La Nina. Okay. Seterusnya adalah deforestation, deforestation dan apa kesan dia kepada biodiversity. So deforestation, penyahutanan, pembalakan. Sesemua ini deforestation activity itu memang ada purpose dia lah, bukan kita suka-suka kan. So number 1, to obtain timber, kayu balak untuk construction, apa lagi, paper, okay, mineral mining, opening new area for agricultural activities, building residential area dan juga roads, okay. Tetapi malangnya ada negative impact. Negative impact, soil erosion, flash floods, climate change, loss of biodiversity, disruption of nitrogen cycle, water cycle, carbon cycle, dan juga loss of water catchment area. Water catchment area means kawasan tadahan air. Okay. So kalau kita tengok figure 10.3, ini adalah kesan daripada deforestation. Deforestation will cause soil erosion and also flood. Bila pembalakan berlaku, okay, the surface of soil exposed to the scorching rays of sunlight, yang terik sekali tu. So here wind lagi, wind
Erosion by wind. Bila hujan turun, erosion lagi by water. So, ini akan menyebabkan flood. Okay, flood. Global changes caused by pollutions are contributing to the loss of biodiversity also. Okay. Okay, seterusnya adalah eutrophication. Ini eutrophication, kamu kena tahu juga apa ini eutrophication. This is a process that occurs when the water ecosystem become rich with nutrient. Okay, rich with nutrient di sini. Maksudnya excessive usage of nitrate, phosphate fertilizer, for example. Okay, daripada pertanian, so dia akan masuk ke dalam air. So what happen? Eutrophication akan berlaku. Apa itu eutrophication? When the water ecosystem rich with nutrient. So bila dia sudah rich with nutrient, apa yang terjadi ialah algal bloom. Algal bloom di sini ialah the growth of the algal, dia become boom, macam secara berlaku tiba-tiba meningkat dengan drastik. Okay? So kalau kita tengok step di sini, excess nitrate and phosphate residual flow into the lakes and river. So the increase in nitrate and phosphate will stimulate the rapid growth of algae and they cover up the water surface. Okay? Boleh ya? Excess dia kira excess nutrient lah. So bila excess nutrient, apa yang terjadi ialah algal blooms. So pertumbuhan alga itu banyak lah. So bila sudah banyak, dia akan cover itu upper surface of our river, our lakes. Okay, dia cover the water surface lah. So ini yang kita panggil sebagai eutrophication. Okay. So bila dia cover the upper surface of our water, apa yang jadi ialah the sunlight. Itu masalah dia. Sunlight dia akan susah untuk penetrate di bawah lah water yang di dalam. So yang di dalam ada apa di dalam? Ada aquatic plants, ada juga aquatic animals. So kita punya surface, the water surface sudah cover with alga. So dia akan kekurangan dissolved oxygen juga. So unable to perform the photosynthesis, okay? So sekarang dia akan mati. The aquatic plants, the animals yang di bawah itu akan mati. So bila mati, apa yang terjadi? Siapa yang happy di situ? Ialah the decomposer bacteria. Okay, the decomposer bacteria dia akan decompose semua yang organic material lah yang sudah mati itu. Okay, tetapi di sini bila dia decompose, dia perlu oksigen. Okay, bila dia decompose, dia akan perlu oksigen. So bila dia perlu oksigen, tambahlah the dissolved oxygen akan berkurangan sebab digunakan oleh decomposer bacteria. Okay, so di sini kita panggil the level of BOD increase. Okay, the level of BOD increase. BOD is biochemical oxygen demand. So soalan saya, kalau BOD tinggi, apa maksud dia? Your water quality is okay or not okay? When your level of BOD increase, what happened to your quality of water? Anyone? Not okay. Okay, maksudnya semakin tinggi nilai BOD, semakin tercemarlah kamu punya air. Okay, semakin rendah BOD value, maksudnya kamu punya quality air itu semakin baiklah. Okay? Boleh ya? So, contoh di sini, ini adalah factors causing eutrophication. So, ada banyak faktor lah kan. Dari factory, sewage treatment plant, okay, apa lagi? Dari farm. Semua ini akan menyebabkan our water ecosystem become rich with nutrient. So, ini yang akan menyebabkan eutrophication berlaku. Alright? So, BOD ya. BOD is the amount of oxygen needed by microorganism to decompose the organic material in water. High BOD maksudnya low quality of water. And low BOD level means water is in a good quality. Okay? Low pollution lah. Low pollution. Satu lagi, kalau BOD tinggi.
the dissolved oxygen low. Okay, the dissolved oxygen low sebab sudah diguna oleh the microorganism lah. Okay, tapi kalau BOD rendah, dissolved oxygen dia tinggi lah. Okay, boleh ya? Okay, next one is pollution. We have the first one, air pollution. Okay, air pollution such as gases, smoke, dust, and particles. Okay, sources of air pollution and the pollutant. Okay, pollutant substance. Hi Alastair, cuba kau sebut itu pollutant substance. Tu yang kolom sebelah kiri. Carbon monoxide, lean, smoke and soot, plus hydrocarbon gases. Okay. Next one, pollutant substances. Another one. Mana lagi? Madeline. Sulfur dioxide, nitrogen oxide, dust, carbon monoxide, and carbon dioxide. Okay. Lepas tu, itu adalah dari segi dari industrial factories. Kemudian kita ada open burning. So, substance dia, pollutant substances dia adalah carbon dioxide, smoke, and also soot. Okay, so semua ini adalah sources of air pollution. Satu lagi, bila ada berlakunya air pollution, apa yang terjadi ialah formations of acid rain. Okay, formations of acid rain. So, bila fossil fuel, burning of fossil fuel, okay, it will release carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide into our atmosphere. So, gases, semua gases ini dia akan combine with water vapor. Okay, lepas itu dia akan form nitric acid and sulfuric acid. So, bila hujan turun, so dia akan jadi acid rain. Okay, so acid rain will causes the soil become infertile sebab pH dia rendah. Okay, kemudian destroy also the leaf tissues. Okay, and also the roots. Begitu juga dengan plankton population. Plankton population reduce. And of course, dia juga akan menyebabkan skin diseases in humans. Okay, acid rain. Kemudian thermal pollution. Thermal pollution is the deterioration, kemerosotan water quality due to excessive heat. Okay, by the process that change the water temperature. Maksudnya selalunya memang water itu kita tahu dia adalah cooling agent yang baik. So dia selalu digunakan untuk cool down generator in industrial factories. So sekarang the water become hot, dia discharge into the river or into the lakes. So itu yang menyebabkan thermal pollution. So increased temperature itu tidak sesuai lagi untuk aquatic habitats. Okay, aquatic habitats. And then for organisms such as algae, higher temperature enhance their growth. And this will increase the BOD level. Okay, so ini adalah thermal pollution, haba. Next one, noise pollution. Okay, noise pollution. Contoh noise pollution. Harwila. Examples of noise pollution. Kalau ada yang apa tuh pembinaan, yang bising. Construction lah. Yeah. Yes. Kalau si Lester berhabis berkaraoke tengah malam, macam mana itu? Hai Lester.
Adakah itu noise pollution? Dan noise pollution sih, hujan datang. Hujan datang. Oke. Noise pollution apa? Ya, maksudnya asal dia punya apa ini? Sound itu terlampau kuat, oke, dan bila kita expose to yang loud sound for a prolonged period, yaitu akan menyebabkan masalah kesehatan. Oke, contohnya di sini high blood pressure, depression, and also headache. Oke, jadi jangan terlampau lama karaoke ya, Lester. Nanti pening kepala kau punya jiran. Okay, so this one is noise pollution. So last one is human population growth explosion. Maksudnya di sini ialah peledakan populasi manusia lah. Okay, apa yang terjadi? Apabila populasi manusia dia increase in a certain area, okay, rapid population growth. Di situ juga berlakunya rapid reductions of natural resources. Okay, sebab bila ramai orang, of course natural resources juga akan reduce. So semua ini akan membawa kepada deforestation, loss of biodiversity, and also global warming. Kalau tidak ada manusia, siapa mau tebang itu pokok, betul kan? So bila increase in the populations of human, so semua ini akan berlaku. Okay, so living organisms exposed to threat lah, such as problem in having raw water sources, supply of clean water, okay, pollution also increase, and extinction, okay, pupusan organism. Okay, so di sini contamination also increase. So di sini apa yang salah satu dia buat adalah untuk overcome problem ini adalah to treat water treatment technology. Water treatment technology. Sebab demand water dia akan the demand on water will not well managed. Okay. So kena ada water treatment technology. Tetapi itu sajalah, the cost of water sources pun ada juga lah increase. Okay, so maksudnya ada kesan daripada explosions of human population akan memberi kesan lah kepada semua, deforestation, loss of biodiversity, and also global warming. Okay, so end of slide sudah. Gembira sudah Lester itu kan. Okay, so please do your workbook. Workbook page 107 to 108. Number 1, 2, 3. This is for subtopic 10.1. Okay, subtopic 10.1. You can do now. Pass up letters by tomorrow lah. Boleh terus sambung sekarang kan? Ada masa lagi kan? Okay, dan terus apa ini? Letters tomorrow lah. Okay, remember I will record your homework. Boleh kan kelas? Respon dulu, Adelaide. Boleh. Adelaide? Lester? Boleh. Sasha? Hadi? Boleh. Harwila? Boleh. Madeline? Boleh. Alright. Okay, thank you. You can do your workbook now. Thank you.